coisas que eu fiz, tipo, eu aproveitei pra pegar um novo órgão IP. Eu aumentei mais a carga da. Qual que é o nome? Mais a quantidade de dinheiro que a gente ganha quando mata. Eu matei aqueles dois mini-boss do machado que tem lá The no Isle of Alchemists. According to the guide, Vanini visited that place. That's something, I guess. E no caso aqueles mini-boss vale a pena matar. No caso um zombi com machado lá. Um deles dropa um amuleto e o outro dropa ele dropa uma peça de armadura. Inclusive até vou equipar aqui um amuleto. Eu já tô um pouco pesado mesmo, então que diferença que faz. Ah, esses dois de novo? Ciao, Bello. It seems you and I share a strong connection. Talking to an alchemist is like talking to a brick wall. That's also an alchemist. Brother, you should say hello to your friend. But it is true that we are in something of a bind. We're going to need to consult with our old friend. You got that right, sister. Our pal is sure to help us. We didn't behave that badly at his last shindig. I hope. A moment, please. My young brother here is slowly but surely losing his very sight, his windows to the world, to a terrible, slow-working illness. That is why I seek the gold coin fruit. It's said to work miracles, and do I ever need one? The alchemists give us just enough to keep him going, but not enough to cure, and never what they promised. We can't rely on those crucible-kissing wizards. Please, don't make me beg. He needs this. Besides, for a fellow who raided the Black Rabbit Brotherhood's den and walked out in one piece, it'll be as easy as eating your weight in bumbaloni. Please, the gold coin fruit is the only thing that helps. Are you there? Can you hear me? Please. The gold coin fruit is the only thing that helps. Can you spare any? As a personal favor? We knew you were a true friend. And generous. That's right. I liked you from the start, you know. Just had a feeling. If you felt otherwise, that wasn't me. Ignore this one. When he gets excited or just feels happy, he gets chatty. But he really is grateful. We both are. On that note, I hate to borrow and run, but we have another request from the alchemist to take care of, so we will be staying behind. You'll need to go on without us, so I suppose this is farewell. I won't ever forget your kindness. Here, a small token, but it's a gift from the heart. Now go. I never forget a friendly face. Now go. Vemos aí mais um. Wow! You need me? I was surprised when the bell rang. The Isle of Alchemists, you say? And monsters. This is a nightmare. I'm living my own nightmare. Puppets and alchemists forget it. It is their secret island, a place hidden from the world. But even if we could find it, how to get there? What about... I don't know if it even works anymore. But one still requires fuel, needs must when the devil drives. There could still be a way, a dangerous but marvelous mode of transportation. But it won't work without a golden ergo. My research, well, Pulcinella did a lot of the heavy lifting, has led me to believe you can find one deep within the barren swamp. It's also led me to believe it is guarded by actual monsters. So, I can't make this decision for you. It's up to you. No
É, minha gente, quem diria que jogar lixo no lugar errado daria problema, né? Pior que tem uma coisa muito curiosa. O lixo que é jogado no mar, ele acaba criando certas concentrações This de mais place is... lixo. Okay, there's no easy way to say this, but it's a public graveyard. Humans call it an illegal dumping site. The city tried to stop it, but eventually had much bigger concerns. If the Grand Exhibition's horrific solution spread this far too, it's just too terrible to think about. Oh, why am I thinking about it? No caso, o lixo que joga no oceano, ele acaba criando, de certa forma, uma ilha de lixo. E essa ilha acaba criando outras criaturas. Então, tipo, quando tentam tirar o lixo, eles só tiram o território onde as criaturas vivem. Então, tipo, as pessoas a gente não sabe o que elas fazem. Elas vão lá e tiram tudo, ou se elas simplesmente decidem deixar ali. Porque o lixo ao mesmo tempo é nocivo para algumas espécies, mas é benéfico a outras. Tipo, realmente não tem muito o que fazer. O certo ainda acho que seria tirar o lixo, porque ele ainda ele dá problema para outras espécies que realmente é difícil tirar proveito disso. Ai, ai, mas cachorro. Esse jogo tem tanto cachorro, olha. Eu vou perder as contas dos cachorros. Conversor de isolamento. É só dano de ácido melhor. E até já tem um melhor? Tá, não posso. Eu pensava que isso aqui era água. Esse jogo não tem água, todo cachorro explode. Cara, eu não sei o que eu espero desse jogo. Pra onde que foi? Ah, não. Ah, não.
Que isso, cara? O personagem simplesmente bugou. Ah, tá bom. Ah. Eu não entendo a moral disso aqui gastar mesmo quando eu não não uso de certo. Quê? Isso aqui não é possível, cara. Nossa senhora! Ah, por que esse bicho tem que voltar pra encher o saco, infernizar? Cara, não acredito que me tirou toda essa vida. Eu me curei pra nada. É que, como se eu nem tivesse me curado. Tô vendo que essa área aqui vai ser um inferno já. Ah, outro. O desgraçado lá em cima, ó. Ah, então a ideia é eu fazer com que ele desça. The terms of the bargain.
Almost intolerable. Well, it's not like I care about those hotel people anyway. But there are limits. How do you do? It's quite odd that we should meet in a place like this. Oh, don't pretend surprised that I got here before you. After all, I can elude the darkest monsters, the loftiest beings. In fairness, I do benefit from your prowess as well. I shall tell you something, since we're nearly peers. They say a terrible monster lives on the cliff at the end of the swamp. It behaves like a crow, gathering shiny things. I have absconded with treasures from its lair. Rare parts and weapons, worthy of a hero. That catch your interest? If you're hunting ergo monsters, you might put that friendly tip to use. You're a worthy hunter, and it is worthy prey. Show that swamp monster what you're capable of. You're a worthy hunter, and it is... What's this? A gift for a rescuer. From a technician girl. I don't remember. I've saved so many of the common people. Anyway, thank her, I suppose. Oh. Oh dear. These gloves are a mess. They don't even fit. Is this a practical joke? My God, I never did like that girl. She's just like him. Oh, never mind. I thought you had better taste than this. How disappointing. Get these rags out of my sight. You're a worthy hunter, and it is... Olha, quando eu pensei que esse cara não podia agir de uma forma mais babaca... Meu Deus... Ah, pior que eu sei qual que é o... qual que é o nome? Qual que é o desfecho pra quest. Eu tenho que pegar e voltar pra falar com a ferreira. E daí eu tenho que contar a verdade pra ela. E isso daí dá o final da quest, certo? Nossa, isso aqui me parece ser bom. Vou pegar isso aqui. Vamos ver aqui que eu posso trocar. Vou trocar esse aqui de técnica mesmo. Nossa, eu tô pesado do mesmo jeito. Antes de prosseguir por aqui, eu vou fazer alguma outra coisa. Eu vi que não tem como descer pela torre. Vou ver. Eu acho que eu posso jogar esse carrinho aqui, ali na frente. Ou não, né? É óbvio que não. Ah! Sou imbecil. Olha, o Pinóquio aqui podia muito bem fazer isso por conta própria. O bichinho tem um braço mais tunado que lá o Stronda. Espada de fogo. Eu já tava sangrando, não ia morrer. Queria entender por que o dano de fogo na gente é tão forte, mas nos outros títeres é irrelevante. Vamos ver o que esse amuleto faz. Restaurar o PV continuamente. Ah! Não sei se isso aqui é bom. Tipo,
Nos Dark Souls, pelo menos esse amuleto só servia pra tu poupar a cura aqui e ali, porque, tipo, querendo ou não, tu vai estar o tempo todo em combate e normalmente a cura desse amuleto era muito fraca. Então, tenho minhas dúvidas a respeito da qualidade. Não tô a fim de enfrentar o Fornalha Homem. Ele me viu? Não. É isso, eu quase me matei por causa de uma célula de arremesso. Cara... hoje nós vamos ter, acho que 2 discos pra ouvir. Pelo que eu me lembro, a Eugene, pelo que eu ouvi dizer, ela dá 2 discos por fazer a quest. Hey, about my request last time. Did you give Alidoro the gloves? Phew. Even the Union's advancement test didn't make me this nervous. All right, I'm ready. Tell me the truth. Did the gloves make Alidoro happy? What? His fingers are fine? That can't be right. And no, I'm not being precious about my work. When the workshop tower collapsed, the Hound lost a finger saving me. Something to puzzle over. In any case, thanks for doing your part. You have a moment to talk about Alidoro? I know I sound obsessed, but when the workshop tower collapsed, he saved me. We could have starved to death trapped under the rubble. If it wasn't for Alidoro's sacrifice back then... I don't want to think about it. And yet I can't forget it. That's why it's so puzzling. It's not like his finger could grow back. Could you find out more about Alidoro for me? If I called it surveillance, would that be too cruel? In any case, we need to watch out. You be careful too. Vamos. You're a worthy hunter, and it is... Tá, não tem nada pra falar. Ah, é essa ponte. Esse talismã aqui ele me beneficia por fazer uma série de ataques, né? Então... eu acho que vale a pena. Só não sei dizer exatamente quanto de dano que eu ganho por cada hit. Só que me faltava, né? Deixa eu lá ter uma conversinha com esse cara.
Cara, simplesmente não consigo dar hit nele porque eu tô na escada. Não sei se vale a pena enfrentar aquele carinha ali. Não dá pra usar isso aqui? Não. Deveria, né? Machado do títere vivo? Meu Deus! Cara, isso chega a ser ridículo. Ah, não. Não, 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 não. Ah. Ué, não era pra ele dar mais um hit? Ah, eu fujo deles pra ter mais, né? Gente, não tô afim de enfrentar. Ah. Olha isso, ele me acertou um hit e colocou uma animação em que eu não posso fazer nada. Ele tem um ataque que dá 3 hits. Só um. E eu não acerto nada dele. Wow. So they do exist. Other puppets like me not bound by the Grand Covenant. I thought I was forever alone. Without the Covenant, my kind hates me. Monsters, humans, puppets, they all hate me. But I want to be friends with humans. If I learn how to feel, would that be possible? If you tell me how, I'll return the favor.
I want to learn how to feel. Hello, my only friend. What have you come to tell me? I see now how scary losing someone can be. I may not be able to cry, but I hope I can comfort others now. Thank you. Hello, my only friend. Clapping is the mimicry of a joyful heart. It's good to feel alive. Thanks. Hello, my only friend. Né? No caso ele tava falando sobre a questão do grande pacto, livres do grande pacto, mas os outros ali não são. Nossa. Ah tá, ele atravessa. Acho que deve ser pra ter só choque, não tomou ácido até agora. Ah, ele tomou agora. Ele roubou minha kill. Tá bom. Eu vou voltar lá pro hotel. Não, eu vou voltar pro hotel depois que eu matar o outro. Talvez eu ganhe mais quartos. Tem que ficar do bonito aqui.
Ah, não. Coleção de luxo. Ah, esse aqui pro boost nela. Que saco. Tô achando que realmente ele não vai sair daquela ilha. É, pensei que ia ganhar mais um quarto, isso mesmo. Não dá pra abrir aqui. Ah, eu acho que o caminho tá lá.
Tá, tem uns caras aí com uma mentalidade um pouco estranha. Griffith? Ah, this must be quite an urgent patient to seek out my humble abode. You are still breathing. I must treat you quickly. Grant cannot have any more live patients. Trust me, it's better this way. 'Tis far nobler to die as a human. Ah, tá bom, né? Mais um maluco. No vital signs. You must be dead. I'll dispose of you properly. What was her name? I don't recall. What was her name? I don't recall. Será que esse personagem aqui tá tão maluco que ele esquece a frase que ele diz a cada 2 segundos? My Adelina. Adelina! Tá bom. Peraí. Acho que é aqui. Uma fogueira. Aqui perto, pelo menos. É, aqui mesmo. Se bem que eu poderia ter voltado assim, né? Tá, eu não sabia que isso cancelava. Posso usar ainda, será? At the House of Vanini. Master Vanini's collection box. You are indeed full of surprises, sir. Patrons of prestige can always count on seeing a bit more than the average customer. I am talking about you, sir. Shall we pay a visit to the House of Vanini's private reserve? At the House of Vanini... Rebolo da satisfação. Lâmina de furadeira para pedras. Nossa, tem muita coisa aqui.
Deixa eu ver isso aqui. Não sei se eu vou gostar tanto não. Isso aqui é um item pra carregar mais rápido os frutos da árvore. Mas eu não sei, nem achei tão útil as coisas das árvores lá. Pior que dá pra ver aqui, tipo, nitidamente a divisão de rochas. No caso aqui são rochas segmentadas, né, então... aqui era dito que era uma mineração. Tá, já que vai ser... esses bichos, eu vou voltar pra minha adaguinha de fogo. Vamos ver, será que eles vão seguir aqui embaixo? Não. Quase que eu caio daqui. Ah. Um pouquinho violento.
poder da parry num cuspe é algo realmente incrível. Olha, eu gelei com isso aqui, tá? Vamos continuar, né? Ué, não tem nada pra cá? Não. Tá. Levei um susto. Ah, eu não vou tentar destruir essa borboleta, não. Cara, isso aqui não é possível, né? Tipo, o personagem desse presente ele se deitou no chão, quis dormir, daí ele se levantou quando já tinha outra bola. Tem que descer ali? Magia do corta-caminho. Que isso? Ah, esse luz.
mais dá medo do que qualquer outra coisa. Cartucho de interrupção marco. Resistência e interrupção. Tem cada vez mais coisa que é focada só em um atributo. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que descer? Se o urso dá respawn. Eu tenho que seguir aqui em cima, eu sou idiota e não me dei conta disso. É isso mesmo. Caramba. Achei fácil. Lâmina lança longa urbana. Ah, não. Pegaram uma placa de trânsito chamando de arma. Meu Deus. O machado lá do feito de títere já não era o suficiente. Que é isso? É o Pinóquio? Vai, deixa eu trocar a arma. Ah tá, que esse golpe me pegou. Ah, como assim? Cara. Esse bicho parece que anda, tipo, por 2 frames, tá ligado? Ah! Para de pular, bicho serelepe. Vai pro inferno, desgraçado. Aumenta o máximo de... Ah, não é tão bom. Ué? Eu vim pra cá pra nada? Ah, tá, caminho pra cá. Sou cego. Me perdoem. Esse lugar tá sendo infernal.
É óbvio, né? Eu disse que não ia cair mais nos bait desse jogo, eu tô caindo. Seu bosta. Lixo. Aqui é onde, né? É aqui. Escada em espiral, não! Não! Não sei o que é pior, escada em espiral ou escada reta pra cima? Oi, meu amigo. Whoa! An earthquake! That came from the direction of Krot Central Station. Oh, this could be bad, pal. Really, really bad. There must be some way to open this. Alidoro would know. Hey, are you a treasure hunter too? Strange to me, someone in my line of work. I know how this looks, but I'm not a thief or anything. I am on a serious expedition. You wouldn't happen to know a treasure hunter named Alidoro, would you? I'm a big fan. I plan my expeditions to follow Alidoro's traces, but this lock has me at a dead end, and I so wanted to explore the Hermit's Cave. All I can do is keep plugging away. If you come back by, say hello. Maybe I'll get this place open. Life is short, and life in Krot is shorter. I reckon I should cherish what time I've got. All I can do is keep plugging away. If you come back by... You never heard of Alidoro? He's a treasure hunter and one of the best. And unlike a lot of the riffraff in Krot, he's not a thief. He's a pro who excavates antiquities methodically. And professionalism is important when you're talking about Ergo. Just mention Ergo, and everyone cares about the history behind the ruins. That's why Alidoro has the reputation he does. The quality of his information and the condition of the antiquities are on another level. I know there are rumors about Alidoro lately, but I know jealousy when I hear it. The rumors? Well, for starters, they're nonsense. Alidoro is the last person you'd suspect of crimes like fraud and theft and assault. It's crazy. I've even seen a wanted poster of him. Those alchemists must be behind it. Those guys act like they own the ruins, and they don't want treasure hunters to earn an honest living. I mean, come on. We're talking about the Alidoro who saved all those lives in the workshop tower rubble. So, no, I don't believe a word of it. Ugh, would you get a load of this? I grabbed it as a souvenir, but it's just malicious propaganda. You take it.
Life is short. All I can do is keep My treasure? Well, this is what I've got so far. It's a cryptic vessel. A sort of cipher device, but I don't know how it works. I don't want to throw it away. I think it's a clue to some stolen goods. I found it between the corpses of 2 thieves who died fighting over it. You know what they say, no honor among thieves. But I can't make heads or tails of it. If you want it, it's yours. Tá, não sei se vai ter alguma coisa a respeito do Alidoro mais pra frente. Mas esse cara aí é o super fã número 1 do cara, né? Cara bem cretino ainda por cima. Alidoro. Por que o cara não é meu fã? É, vai ter uma abominação mais pra frente. Se for mais feio do que o nosso caro amigo... Nosso caro amigo arquebispo, fica impressionado. Eu não sei descrever o que é isso. Acho que posso tentar usar o gancho pra fazer um ataque por cima. Tá. Caramba, eu realmente não consigo fazer nada. Tá, esse aqui da perna. Cara.
É simplesmente, eu cliquei pra dar parry e não acertou nenhum. Não pegou nenhum. A gente não quer mover o braço. Ele virou Fuego. Quem que ele é, afinal? É o Fuego ou... Ah, é o Vigia. Como que não pegou parry? Olha a resistência desse bosta. É isso, né? Esse aqui é o pior boss do jogo inteiro. Aí temos uma opção de diálogo nova com ele. You're a worthy hunter, and it is worthy prey. Show that swamp monster what you're capable of. What's this? A poster singing my praises? Oh dear, your practical jokes go too far. Oh, a wanted poster? Right, yeah. Let me explain. There is an unscrupulous reporter called Medoro, and he's the epitome of yellow journalism, and he only writes favorable articles if you bribe him. One time,
I didn't give him a certain antique he wanted, and he slandered me, just like this. What has this world come to? Even noble explorers searching for true history get lambasted for all to see. Perhaps I should be pleased that this scrap of paper is powerless, as there's no authority to pay the reward. You can keep it as a souvenir. You're a worthy hunter. Tá bom. Life is short, and all I can do is keep you actually met Alidoro and asked him about the wanted poster. That's odd. Alidoro and Medoro are friends. When I was hurt, he took me to Medoro, who was one of the first on the scene. Medoro is quite the medic. He saved me when the workshop tower fell. There's gotta be a logical explanation. The Alidoro I admire would never talk about a friend like that. But who knows, maybe that wanted poster is real. You keep an eye on him if you see him again. In times like these, anyhow, you gave me the first lead on Alidoro. Take this in return. Consider it a gift. Eu não acredito que leitor de diálogos. Sai de mim.
Esqueci que eu tinha isso. Do it! Finally, the last hero weapon is in my hands. Olha, esse aqui merece o prêmio de pior boss do jogo. I knew you'd do it. I had a feeling you'd be the perfect bait. I got what I wanted thanks to you. The last hero weapon is finally in my hands. I knew where it was, but I didn't dare lay my hands on it. The swamp is too dangerous. Someday soon, you'll see. You have my thanks. And you've earned a nickname. Alidoro's best bait. See you at the hotel. Thank you for your help. Let's go back to the hotel and celebrate. Tá bom. Whatever choice you make. Come here, child. This is my first chance to get a proper look at you. It's a shame my illness kept me from seeing such a handsome gentleman. Oh, to be young again. You are responsible for this miracle. You have no idea how much it means to me. I have to stay seated as I feel a little lightheaded, but I feel the vigor I thought I'd lost forever. Thank you. If Krat ever holds a proper ball again, I hope you'll ask me for a dance. People have no thanks for keep. É, ela veio com uns papinhos meio estranhos de início, viu? I found the last treasure thanks to you. The saber. A precious artifact from overseas. It'll always remind me of the rascal who stole it, then fell into the nest. I tried to save him, but I failed. Let the punishment fit the crime, I say. And in a twist of fate, you must become the weapon's true owner. A great weapon calls for a great war. Tá, agora se tem uma katana no jogo. O que é isso aqui faz? Esquiva de ataque furioso. Ué. Calma aí, antes de pegar a arma. Eu já quebrado, chama real, lavrador de títeres. Ninguém sabe de onde surge o monstro verde do pântano. Há quem acredite que foi produzido pela ira de Krat.
A great weapon. Vamos pegar aqui. Espada de 2 dragões. Eu acho que tinha mais alguém pra eu conversar. You made the right choice. Lady Antonia is completely cured. She is so happy. I don't even know how to thank you. I know now what a glorious feeling it is to wish for the happiness of someone you care for. Perhaps it's presumptuous for a puppet to call that feeling love. I am happy enough just to protect her as best I can. Thank you for saving her and for guiding me through this emotion. No matter what fate serving her, welcome. É estranho, porque não dropou a conquista de terminar a história da Antônia. People have thanks for keeping me. Será que bugou? By the way, do you remember when I mentioned my partner? I got a distress signal from him. His last location was Krot Central Station. But my gear won't protect me from the petrification disease there. Can you find him for me? I'll make it worth your while. Thanks. My partner's name is Atkinson. I think he was trying to secure an escape route. Look for him around Krot Central Station. No! Can it be? It can! Are you hurt anywhere? Ha! You never fail to surprise me, compagno. Now, allow me to return the surprise. This little wonder creates a lead-acid battery in a flash. The golden ergo is the purest form of power we can use, and it's nearly perfect. We could power a city block with this. You see, the alchemists ordered transportation from me, powered by this. I'm not sure, but maybe it's still in their underground base. Just one problem with the base. I don't know exactly where it is. I don't know when exactly either. I had to just hand it over immediately after the launching ceremony. After all, I am the prince of the Krat social scene, and I surrendered to their mysticism. There, it's done. Now take it. A secret alchemist's underground lair. That sounds like something Antonia might well have heard of. You'd better ask her about it. I always welcome... Tá. Será que é agora que vai terminar a quest dela? Deve ser tipo opção de diálogo com ela. I heard what happened at the exhibition. How frightful. It's no wonder you're trying to track down the alchemists. I'll tell you one thing. Many secrets are buried in the city of Krat. The same goes for this hotel. Beneath us, there is a passage connected to an underground base of the alchemists. It's where Ergo's vein was first discovered, long ago. Until the petrification disease, the hotel worked hand in hand with the alchemists. But I didn't know they'd be so corrupt. Everything changed when Simon became their leader. Oh, I thought the survivors of the exhibition would be different. But they're just as corrupt. The passageways to the underground base are locked from their side. We can't get through unless they open them. And the underground base is the only way to embark for the Isle of Alchemists. If we find the right alchemist, perhaps we can get that door opened. I heard that some of them occupy the collapsed tower of the train station. And the collapse makes me wonder whether they had something to do with the recent earthquake. Look into it, won't you? I always well... There you are. Done and...
Nossa, até agora não fui nessa escada ali. Ah! How did you find this place? They sent you, didn't they? Those guys blabber about loyalty, but when the chips are down, they'll stab each other in the back. I don't know what's inside, and I don't really care. Take it with you and hurry. Getting involved sounds like trouble to me. You can find the stolen goods on your own. Desgraçado, hein? Ué? Não apareceu opção pra subir. Eu vou matar esse cara. Ah, tá, não posso. Amuleto da vida mais um, calibre legionário. Esses amuletos, olha. Ó, vamos ver aqui, ó. Mal não muda muita coisa. Chance, losing the horse, build up the seas, set the serpents alight, defy the heights, behold your sight for those windmills, let them run.